خفاف، تيجي لذيذ بزاف وما تيشربش نهائيا الزيت، وتيجي لذيذ. واللي زوين فيه اننا نقدروا نوجدوه نخليوه في الثلاجه، وقت اللي احتاجينا عاد تنديروه. يعني نقدر نوجدوه في الصباح وما نخدم به حتى الليل، اولا نوجدوه في الليل ونقليه في الصباح عاد نخدم به. Alors aujourd'hui on va faire des beignets mais sans levure. L'avantage, ils sont très délicieux, faciles bien sûr, et l'avantage c'est qu'on peut les préparer et les garder préparer la pâte et la garder au réfrigérateur jusqu'au moment où on a besoin de la faire frire. On n'est pas tenu de la garder, de prendre compte de la levure quand est-ce que la pâte va lever. Alors, on va avoir besoin de 2 cuillères à soupe de sucre semoule, 2 cuillères à soupe de beurre, 2 œufs, 4 cuillères à soupe de lait, 2 levures chimiques, 2 sachets de 7 grammes, un sachet de 7 grammes de sucre vanillé ou l'arôme de vanille, ce qu'on veut, et la farine selon la pâte. Alors نحتاجو في المقادير 2 معالق كبار ديال السكر سنيده، 2 معالق كبار ديال الزبده، 2 بيضات، 4 المعالق كبار ديال الحليب، 2 خمارات، وحده ديال الفاني، ودقيق على حساب الخليط. اول شيء غنبداو بالبيض. On va commencer avec les œufs. Je vais rajouter un peu de sel. نزيد واحد القريصه ديال الملحه، ونزيد سنيده. من بعد غنزيد الحليب، le sachet de vanille, وغنبقاو نزيدو الدقيق حتى تقاد لينا العجينه. عاد في الاخر غادي نبداو غنديرو الزبده. On va rajouter la farine petit à petit. غنزيدو الخميره بشويه بشويه حتى تجمع لنا عجينه متجانسه. On va commencer à rajouter la farine petit à petit jusqu'à avoir une pâte homogène. Je vais rajouter les sachets de levure chimique. غنزيدو الخمارات، بالنسبه اللي خدامين في حالي انا كتجيني هاد البنيه ساهله، و حيت تنوجدها على اتساع، وعاد فاش تندخل للدار تنبقى لي غير نقطعها ونقليها. Alors pour les mamans qui travaillent comme moi, pour moi c'est plus avantageux d'avoir cette recette de beignets, parce que de cette façon je la prépare à l'avance, je la garde au réfrigérateur, et au moment de rentrer pour le goûter avec mes enfants, je n'ai qu'à la découper et la mettre pour frire. غنبقاو نزيدو في الدقيق حتى تجمع لنا العجينه. عاد في الاخر نزيدو الزبده. On va continuer à rajouter de la farine jusqu'à avoir une pâte bien molle, et puis enfin on va rajouter le beurre. On va l'intégrer. العجينه تجمعت شويه هكا، غادي نزيدو عليها دابا الزبده، ولا حسينا بانها ترخات نزيدو شويه ديال الدقيق. Alors voici notre pâte. J'ai rajouté maintenant le beurre. On va essayer de l'intégrer, mais si on sent que la pâte elle se relâche encore, on peut rajouter un peu de farine. On essaie d'intégrer. Voilà. Un peu de farine. غادي نزيد شويه دقيق، هاد شويه دقيق اللي باقي وواقيلا اكثر مازال. Je rajoute un peu de farine. واحد
نحتاج نزيد مازال شويه الدقيق حتى تجمع وتولي تحسوا بها كره مجموعه مزيان. Alors je vais rajouter encore de la farine jusqu'à avoir une pâte vraiment un peu ferme qu'on puisse modeler. Voilà notre pâte, elle est pas très ferme ni trop molle. alors هذه هي العجينه ديالنا، ما هي ساخيه بزاف ما هي قاصحه، هي هذيك تنقدروا نشكلوها كي بغينا وتتبقى رطبه. غادي نديروها في الفيلم اليمونطير ونخليوها في الثلاجه واحد نص ساعه ديال المكانه كافيه. اما الا بغيتو تخليوها حتى الغد ليل، انا غادي نخليها حتى الغد الصباح ماشي مشكل. alors on va filmer la pâte et on va la garder au réfrigérateur au moins une demi-heure. Puis on pourra travailler avec. Si vous voulez la garder, moi je vais la garder jusqu'à demain matin. On est le soir maintenant, c'est 11h du soir. Je vais la garder au réfrigérateur pour demain. Et après je vais commencer à je vais lui donner des formes comme mes enfants les aiment et la frire. هذه العجينه ديالنا كي قلت لكم انا خليتها حتى الصباح، دابا سرحتها بالمدلك وغادي ناخذوا هادو المراشم اللي بغينا، اللي كيبغيو وليداتنا نقدروا كاع نعطيو لوليداتنا هما اللي يقطعوها وتنقطعوها بالشكالات اللي بغينا باش نبداو نقليوها. alors voici notre pâte, comme je vous ai dit, moi je l'ai laissée jusqu'à la matinée. On l'a état comme ça, pas trop fine ni trop épaisse. On utilise les emporte-pièces qu'on veut. Ce qui est important, c'est que ça soit pas de grosses parties, parce que les beignets doivent être tout petits. On peut demander à nos enfants de nous aider à découper, comme ça les amuse. Et on commence à frire. alors انا غادي نختار هذا المربع وهذا القليب. انا نختار هذا المربع وهذا المقليب باش نقطع العجينه. alors moi je vais utiliser le carré et le cœur pour découper ma pâte et après on se rentre pour la frire. درنا الزيت يسخن ونبداو نقليو فيه هذا ديال نتوما العجينه ما رقيقه بزاف ما غليظه بزاف، شويه غليظه ماشي بزاف. on commence à frire. ونبقاو حتى يتحمروا مزيان وعاد نحيدوهم. on continue à frire jusqu'à que ça soit bien doré. Ça gonfle comme vous voyez. on prépare une assiette avec du papier absorbant. غنوجدو طويسير فيه papier absorbant مخيره ما كتشربش الزيت باردون، وتنبقاو نقلبو فيها حتى تتحمر. فوالا صافي ملي تيحمروا ترشوا عليهم السكر كلاصي اولا تنديروا عليهم العسل. alors après qu'ils soient bien frits, on va les saupoudrer de sucre glace ou bien un peu de miel, ce qu'on préfère, et on continue jusqu'à avoir tout fini. هما لي بيني ديالنا خفاف تيجيو ناشفين من الزيت، هانتوما من الداخل كيفاش دايرين.
Alors voilà nos beignets, ils n'absorbent pas vraiment d'huile, très léger, très délicieux, il faut les essayer. J'espère que vous avez aimé la recette et que vous allez l'essayer. نتمنى تكونوا عجبتكم الوصفه ونتمنى تجربوها لان فريمون الا جربتوها غتبقاو ديما ديروها. بصحه وراحه ونهاركم مبروك. بون ابيتي.